What are you doing, Maxi? Oh, ano ginagawa mo dyan? Ikaw na ngayon ang cake? Galing-galing man talaga maning trabaho man talaga ni Maximus. Wow, perfect. Nasa loob ka ng box. Sige. Sige. Oh. Galing-galing yan. Oh, galing-galing. Oh. Oh. Pwede ka na i-deliver. Hey, baby. Labas na ikaw dyan. Maxi, labas na ikaw. Out na ikaw. Psst.